शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शिव अष्टोत्तर शतनामावली। ॐ शिवाय नमः। कल्याण स्वरूप भगवान शिवं को मोर नमस्कार। ॐ महेश्वराय नमः। ईश्वरंक ईश्वर महेश्वरंक मोर नमस्कार। ॐ शंभवे नमः। आनंद स्वरूप भगवान शंभुंकु मोर नमस्कार। ॐ पिनाकिने नमः। पिनाक धनु धारण करिथिबा प्रभु पिनाकिंकु मोर नमस्कार। ॐ शशिशेखराय नमः। शिरे चंद्र धारण करिथिबा भगवान शशिशेखरंकु मोर नमस्कार। ॐ वामदेवाय नमः। समस्त शुभ और मंगलदायक भगवान वामदेवंकु मोर नमस्कार। ॐ विरूपाक्षाय नमः। अनंत रूपी भगवान विरूपाक्षंकु मोर नमस्कार। ॐ कपर्दीने नमः। जटाधारी भगवान कपर्दींकु मोर नमस्कार। ॐ नीललोहिताय नमः। प्रातःकालीन सूर्यपरी नील और लाल वर्ण प्रभु नीललोहितंकु मोर नमस्कार। ॐ शंकराय नमः। समस्त कल्याणकारी भगवान शंकरंकु मोर नमस्कार। ॐ शूलपानाय नमः। हाथरे त्रिशूल धारण करिथिबा भगवान शूलपाणींकु मोर नमस्कार। ॐ खट्वांगिने नमः। दिव्य कुंडल धारण करिथिबा भगवान खट्वांगंकु मोर नमस्कार। ॐ विष्णुवल्लभाय नमः। भगवान विष्णुंक अति प्रिय प्रभु विष्णुवल्लभंकु मोर नमस्कार। ॐ शीपिविष्टाय नमः। ज्योतिर्मय भगवान शीपिविष्टंकु मोर नमस्कार। ॐ अंबिकानाथाय नमः। देवी अंबिकांक स्वामी प्रभु अंबिकानाथंकु मोर नमस्कार। ॐ श्रीकंठाय नमः। शोभामय कंठधारी भगवान श्रीकंठंकु मोर नमस्कार। ॐ भक्तवत्सलाय नमः। सद्यजात बाछुरी को स्नेह कला भली भक्तंकु स्नेह करुथिबा प्रभु भक्तवत्सलंकु मोर नमस्कार। ॐ भवाय नमः। जी स्वयं सृष्टिर अस्तित्व सेही भगवान भवंकु मोर नमस्कार। ॐ सर्वाय नमः। सर्वव्याप्त भगवान सर्वंकु मोर नमस्कार। ॐ त्रिलोकेशाय नमः। तीन लोकर स्वामी भगवान त्रिलोकेशंकु मोर नमस्कार। ॐ शीतिकंठाय नमः। आत्मा स्वरूप जहाँकर घन नील कंठ देश सेही शीतिकंठंकु मोर नमस्कार। ॐ शिवाप्रियाय नमः। माता शक्तिंक अति प्रिय प्रभु शिवाप्रियंकु मोर नमस्कार। ॐ उग्राय नमः। अद्भुत और उग्र रूप धारणकारी भगवान उग्रंकु मोर नमस्कार। ॐ
କପାଲିନେ ନମଃ। ମାନବ କପାଳରେ ତିଆରି ଯାହାଙ୍କ ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ର ସେହି କପାଳୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ କାମରାୟ ନମଃ। ସମସ୍ତ କାମନାଙ୍କୁ ବଶ କରି କାମଦେବଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଥିବା ଭଗବାନ କାମାରୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଅନ୍ଧକାସୁରସୂଦନାୟ ନମଃ। ଅନ୍ଧକ ଦୈତ୍ୟର ସଂହାରକାରୀ ଅନ୍ଧକାସୁରସୂଦନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଗଙ୍ଗାଧରାୟ ନମଃ। ଗଙ୍ଗାକୁ ଜଟାରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଲଲାଟାକ୍ଷାୟ ନମଃ। କପାଳରେ ତୃତୀୟ ନୟନଧାରୀ ଭଗବାନ ଲଲାଟାକ୍ଷଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ କାଳକାଳାୟ ନମଃ। କାଳର କାଳ ଭଗବାନ ମହାକାଳଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ କୃପାନିଧ୍ୟାୟ ନମଃ। କରୁଣାର ଯିଏ ସାଗର ସେହି ଭଗବାନ କୃପାନିଧିଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଭୀମାୟ ନମଃ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ଭୀମଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ପରଶୁହସ୍ତାୟ ନମଃ। ହସ୍ତରେ ଫାର୍ସା ଧାରଣକାରୀ ଭଗବାନ ପରଶୁହସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ମୃଗପାଣାୟ ନମଃ। ବନ୍ୟ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହସ୍ତରେ ମୃଗ ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁ ମୃଗପାଣିଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଜଟାଧରାୟ ନମଃ। ଶିରରେ ଜଟା ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଟାଧାରୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ କୈଳାସବାସୀନେ ନମଃ। କୈଳାସରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭଗବାନ କୈଳାସବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ କବଚିନେ ନମଃ। କବଚ ଧାରଣ କରିଥିବା ଭଗବାନ କବଚୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ କଠୋରାୟ ନମଃ। ସମସ୍ତ ବିକାଶର କାରଣ ଭଗବାନ କଠୋରଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକାୟ ନମଃ। ତ୍ରିପୁରାସୁରର ବିନାଶକାରୀ ଭଗବାନ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ବୃଷଙ୍କାୟ ନମଃ। ବୃଷଚିହ୍ନ ଧ୍ୱଜା ଧାରଣକାରୀ ଭଗବାନ ବୃଷାଙ୍କଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ବୃଷଭାରୂଢ଼ାୟ ନମଃ। ବୃଷଭ ଯାହାଙ୍କ ବାହନ ସେହି ବୃଷଭାରୂଢ଼ଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଭସ୍ମଧୂଳିତ ବିଗ୍ରହାୟ ନମଃ। ଭସ୍ମ ଧାରଣକାରୀ ଭଗବାନ ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଳିତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଶ୍ୟାମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ। ସାମବେଦକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମପ୍ରିୟଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଈଶ୍ୱରମୟାୟ ନମଃ। ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନିରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱରମୟଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ତ୍ରୟୀମୂର୍ତ୍ତୟେ ନମଃ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ତିନି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଥିବା ତ୍ରୟୀମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଅନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ଯିଏ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଅନିଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ସର୍ବଜ୍ଞାୟ ନମଃ। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧୀଶ୍ୱର ଭଗବାନ ସର୍ବଜ୍ଞଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ ସେହି ଭଗବାନ
परमात्मांकु मोर नमस्कार। ओम सोम सूर्याग्निलोचनाय नमः। चंद्र सूर्य ओ अग्निरूपी जहाँकर चक्षु सेही सोम सूर्याग्निलोचनंकु मोर नमस्कार। ओम हविषे नमः। जे घृतहव्य ग्रहण करती सेही हविंकु मोर नमस्कार। ओम यज्ञमयाय नमः। जे समस्त त्याग बा यज्ञर स्वरूप सेही यज्ञमय प्रभुंकु मोर नमस्कार। ओम सोमाय नमः। रहस्यमय चंद्रकिरण परी जे शोभावंत सेही सोमंकु मोर प्रणाम। ओम पंचवक्त्राय नमः। पांचमुखधारी भगवान पंचवक्त्रंकु मोर नमस्कार। ओम सदाशिवाय नमः। नित्य कल्याण रूपी भगवान सदाशिवंकु मोर नमस्कार। ओम विश्वेश्वराय नमः। समस्त विश्वर ईश्वर भगवान विश्वेश्वरंकु मोर नमस्कार। ओम वीरभद्राय नमः। वीर तथा शांत स्वरूप भगवान वीरभद्रंकु मोर नमस्कार। ओम गणनाथाय नमः। समस्त गणंक स्वामी प्रभु गणनाथंकु मोर नमस्कार। ओम प्रजापतये नमः। समस्त प्राणींकु सृष्टि करिथिबा भगवान प्रजापतिंकु मोर नमस्कार। ओम हिरण्यरेतासे नमः। स्वर्ण भଳି तेजवंत भगवान हिरण्यरेतांकु मोर नमस्कार। ओम दुर्धर्षाय नमः। सदा अपराजेय भगवान दुर्धसंकु मोर नमस्कार। ओम गिरीशाय नमः। पर्वतर ईश्वर भगवान गिरीश्वरंकु मोर नमस्कार। ओम अनघाय नमः। दोषरहित निर्भय प्रदान करुथिबा भगवान अनघंकु मोर नमस्कार। ओम भुजंगभूषणाय नमः। नाग जहाँकर भूषण सेही भुजंगभूषणंकु मोर नमस्कार। ओम भर्गाय नमः। श्रेष्ठ योगी भगवान भर्गंकु मोर नमस्कार। ओम गिरिधन्वाने नमः। मेरु पर्वतकु धनु करिथिबा भगवान गिरिधन्वांकु मोर नमस्कार। ओम गिरिप्रियाय नमः। पर्वतकु खूब भल पाउथिबा प्रभु गिरिप्रियंकु मोर नमस्कार। ओम कृतिवाससे नमः। व्याघ्र चर्मर वस्त्र धारण करुथिबा भगवान कृतिवासंकु मोर नमस्कार। ओम पुररातये नमः। वन्य परिवेश जहाँक वासस्थली सेही पुरारातंकु मोर नमस्कार। ओम भगवते नमः। सर्वसमर्थ ऐश्वर्य संपन्न भगवानंकु मोर नमस्कार। ओम प्रमथाधिपाय नमः। भूतगणंक द्वारा सेवित भगवान प्रमथाधिपंकु मोर नमस्कार। ओम मृत्युंजयाय नमः। मृत्यु को विजय करिथिबा भगवान मृत्युंजयंकु मोर नमस्कार। ओम सूक्ष्मतनवे नमः।
ଯିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନୁ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ସେହି ଭଗବାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନୁଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ଜଗଦ୍ବ୍ୟାପିନେ ନମଃ। ସାରା ଜଗତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଭଗବାନ ଜଗତବ୍ୟାପୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ଜଗଦ୍ଗୁରବେ ନମଃ। ସମଗ୍ର ଜଗତର ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ବ୍ୟୋମକେଶାୟ ନମଃ। ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଆକାଶ ଯାହାଙ୍କ କେଶ ରାଶି ସେହି ଭଗବାନ ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ମହାସେନ ଜନକାୟ ନମଃ। କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ପିତା ଭଗବାନ ମହାସେନ ଜନକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ଚାରୁ ବିକ୍ରମାୟ ନମଃ। ସମସ୍ତ ଯୋଗୀ ଏବଂ ଚାରଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଚାରୁ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ। ଭୟଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପଧାରୀ ଭଗବାନ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ଭୂତପତୟେ ନମଃ। ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ଭୂତପତିଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ସ୍ଥାଣବେ ନମଃ। ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିତ କୁଟସ୍ଥ ରୂପ ଭଗବାନ ସ୍ଥାଣୁଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ଅହିର୍ବୁଧନ୍ୟାୟ ନମଃ। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଧାରଣକାରୀ ଭଗବାନ ଅହିର୍ବୁଧନ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ଦିଗମ୍ବରାୟ ନମଃ। ବିଶ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ସେହି ଭଗବାନ ଦିଗମ୍ବରଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତୟେ ନମଃ। ଅଷ୍ଟରୂପଧାରୀ ଭଗବାନ ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ଅନେକାତ୍ମନେ ନମଃ। ଅନେକରେ ଯିଏ ଏକ ସେହି ଭଗବାନ ଅନେକାତ୍ମଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ସାତ୍ୱିକାୟ ନମଃ। ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ସାତ୍ୱିକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ଶୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହାୟ ନମଃ। ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ଶୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ଶାଶ୍ୱତାୟ ନମଃ। ନିତ୍ୟ ଓ ଚିରନ୍ତନ ଭଗବାନ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ଖଣ୍ଡପରଶବେ ନମଃ। ପର୍ଶୁ ଧାରଣ କରି ଯିଏ ମନର ସମସ୍ତ ଅବସାଦ ଦୂର କରନ୍ତି ସେହି ଭଗବାନ ଖଣ୍ଡପରଶୁଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ଅଜାୟ ନମଃ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ରହିତ ସେହି ଭଗବାନ ଅଜଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ପାଶବିମୋଚକାୟ ନମଃ। ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା ଭଗବାନ ପାଶ ବିମୋଚନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ହୃଦାୟ ନମଃ। ଯିଏ କେବଳ କରୁଣା ବିତରଣ କରନ୍ତି ସେହି ଭଗବାନ ହୃଦୟଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ପଶୁପତୟେ ନମଃ। ପଶୁମାନଙ୍କ ରକ୍ଷାକାରୀ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ପଶୁପତିଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ଦେବାୟ ନମଃ। ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ରୂପ ସେହି ଦେବଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ମହାଦେବାୟ ନମଃ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓଁ ଅବ୍ୟୟାୟ ନମଃ। ଯିଏ ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସେହି ଅବ୍ୟୟଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର।
ॐ हरये नमः। समस्त दुख संताप हरणकारी भगवान हरिंकु मोर नमस्कार। ॐ पूषदन्तविदे नमः। समस्त बाधा दूर करुथिबा भगवान पूषदन्तवितंकु मोर नमस्कार। ॐ अभ्यग्राय नमः। केबे व्यग्र न होई स्थिर रहिथिबा भगवान अभ्यग्रंकु मोर नमस्कार। ॐ दक्षाध्वर हराय नमः। दक्षंक यज्ञ नाश करिथिबा भगवान दक्षाध्वर हरंकु मोर नमस्कार। ॐ हराय नमः। पापहरणकारी भगवान हरंकु मोर नमस्कार। ॐ भगनेत्राभिदे नमः। भगदेवतांक चक्षुको दृष्टिशक्ति प्रदानकारी भगवान भगनेत्राभिदंकु मोर नमस्कार। ॐ अव्यक्ताय नमः। इंद्रिय सम्मुखरे प्रकट हेउनथिबा भगवान अव्यक्तंकु मोर नमस्कार। ॐ सहस्राक्षाय नमः। अनंत आखि ओ अनंत रूपरे प्रकाशित भगवान सहस्राक्षंकु मोर नमस्कार। ॐ सहस्रपदे नमः। जिए एक स्थान रे थाई सर्वत्र गमन करि पारंती सेही भगवान सहस्रपादंकु मोर नमस्कार। ॐ अपवर्ग प्रदाय नमः। मोक्ष प्रदानकारी भगवान अपवर्ग पदंकु मोर नमस्कार। ॐ अनंताय नमः। जहांकर अंत नाही सेही भगवान अनंतंकु मोर नमस्कार। ॐ तारकाय नमः। मानव जाति को तारण करुथिबा भगवान तारकंकु मोर नमस्कार। ॐ परमेश्वराय नमः। जिए प्रथम एवं परम ईश्वर सेही प्रभु परमेश्वरंकु मोर नमस्कार। इति श्री शिवा अष्टोत्तर शतनामावली संपूर्णम्।